हाय फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आज आम आसीचु एमती एक जगह आपण मानक देखौचे केमिति ए लोकेशन। आज एक पवित्र स्थान को आसीचु। पवित्र स्थान रे देखंतु केमिति व्यूज आपण को देखेबी। कौन से पवित्र स्थान कौन भगवान का जगह पहाड़ उपरे 1352 पाहाच उपरे पहाड़ 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 उपरे भगवान विराजमान। देखंतु एमती पहाड़ उपरे जीवाक पड़िबो। आपन को देखुची केते सुंदर व्यू आपन देखंतु और लोकेशन रो देखंतु केते दूर रे सिटी। देखंतु केमिति सूर्यास्त जाउचंती तार व्यू आपण मैंने देखी पारुथुए। केमिति पहाड़ बहुत ऊपरे आम चढ़ी के आसीचु। देखंतु एमितिका व्यू अच्छी सांग माने आपण मानकु देखिबा पई आज ये सुंदर जगहटी आपण भी आसिकी केबे बुली परिबे और भगवान को दर्शन करि परिबे। देखंतु केमिति पहाड़ पत्थर ऊपरे भगवान विराजमान। देखंतु केमिति 1352 पाहाच चढ़ीबा को पड़िबो। देखंतु केमिति जीवाको पड़ुची। जंगल रास्ता, पहाड़ पर्वत, गाँव सिटी सब एटी अच्छे। गोटे आश्चर्य घटना तथापि एते पहाड़ ऊपर को भी देखंतु इलेक्ट्रिक सप्लाई भगवान को कृपा अच्छी। इलेक्ट्रिक सप्लाई आसी भगवान को पाखु आपन को देखौची। देखंतु बहुत भक्त मैंने भी दर्शन करने भी आसचंती। फोटो लौचंती। देखंतु केमिति व्यूज नहीं है। हाँ मेरा फोटो लेगा इधर आने के क्या सांग मैंने देखंतु मो साथी रे भाई आसते आम प्रमोद भाई एठी बसिकी भगवान को जप करुचंती। भगवान को गीत सर्च करके देखुचंती। देखंतु केते सुंदर व्यू। आम मंदिर पाखापाखि एरिया को आसीचु। एटी गोटे विशाल वृक्ष अच्छी तार छाया समस्ते रेस्ट नियंती। देखंतु केमिति सुंदर जगह आपण देखिथिबे केबे मु जानी नहीं। एमिति एक जगह देखा नहीं आसी आपण मानक आज। देखंतु सुंदर जगन्नाथ चिन्ह देइचंती किंतु एठी बाबा बजरंगी बाबा रहउचंती।
ବାସ ତାଙ୍କର। ଜୟ ହନୁମାନ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ମହାଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଏ ପଥର, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ପଥର, ମାନେ ପଥରକୁ ପଥର ଏମିତି ଝୁଲିକି ଅଛନ୍ତି, କାହାରି ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହା ପୁଣି ସମ୍ଭବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଏ ମନ୍ଦିର, ମାନେ ଭଗବାନ ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଗୁମ୍ଫା, ପଥର କେମିତି ଲଟକେଇକି ଅଛି। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ। ଏଠି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପଦ ଚିହ୍ନ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପଦ ଚିହ୍ନ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପଦ ଚିହ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପଦ ଚିହ୍ନ। ଏଠି ବଜରଙ୍ଗୀ ବାବା ଭଗବାନଙ୍କ ପଦ ଚିହ୍ନକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପଥର ମାନେ ଲଟକେଇକି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କାହାରି ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ। ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା। ସବୁ ପଥରକୁ ପଥର ଲଟକେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ପଥର ମାନେ ଲଟକେଇକି ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବୁ, ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଭଗବାନଙ୍କର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ। ପାହାଡ଼ ବହୁତ ଉପରେ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ, ଆମ ବାଲାଜୀ ମହାପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ବିରାଜମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପଥର ଫାଙ୍କ ଦେଇକି ଗଳିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ। जय बजरंग बली।